Hello guys! Welcome Hi. to my Video. mukbang tayo. Mukbang tayo. Umusog ka dito. Dami-dami na to. Kain tayo guys. Yummy. Yummy. Yeah. Thank you, Amandu. Thank you, amaw-amaw. Thank you. Alin na kayo, amaw. Mga amaw. Meron kaming, chicken. Ano tawag yan? Ang English ng chicken, manok. Ano tawag yun mo? This one, ang tawag nito? Ang tawag nito? Lemon. Ha? Lemon. Yeah. Lemon. Ano tawag yun mo kinakain nyo? What this one? Chicken. Oh, who want to eat the skin? I want to eat the skin. Skin. You want to eat skin? My skin. Bisan mo kasi oh. Oh, ikaw na mag-ano yan. Okay lang naman yan. Ganyan lang. Magpakita ka. Don't, Pero don't eat this bag. We got also fish. don't talk too much. Yeah, eat. Nice. Yeah. Good. Good. Nice. Yeah. What the? Mapi chili. You want that? La 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 la. Na, maubos yung kain. Yummy. Kahit nagagalit si nanay sa pagkain ng tindira. Magkano yan? Ang daldal mo. Bakit? Sabi daw, kumain, hindi mo parang daldal. May skin pa oh. Bro, may skin pa. Masarap to sa kanin. May skin pa oh. May ano, kapon. Masarap to sa kanin. Kunin mo. May skin nga. Kamayin mo lang. Huwag ka nang mahiya. Nga po. Only skin? Skin. Sige, di tilaan mo yun. Tilaan. Sarap ang sauce. Wow. Happy birthday, kid. Happy birthday. This year? Advance. Next year, Yeah. we go in Myanmar. Ah, ngayon pala. Advance happy birthday, kid. Yummy. Yummy. Spaghetti. Thank you, Spaghetti. Spaghetti. Anong English ng spaghetti? Lord. Noodles. 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 Yeah. Myanmar. What? Housewife. Ha? Housewife. Housewife? Yeah. Gusto nyo, anong- naubos na ang time. This one. Chili. Myanmar. Mayuti. Iyuti daw. AUT. Yeah. Mayuti. Ah, iya. Mayuti. Ha? Ngayuti. Ngayote. Ngayote. Sate. Spicy. Sate. Sakte. Ngayote sate. Yeah. Yeah. Right. Ken, ayuma. Gusto nyo pagkain dyan? Yeah, mayuti sa... Naubos na ang ano, time. Kumaingan yan. Dal. Yummy. Yummy. Masarap to sa kanin. Like Korea. Hmm? Do eat Korea. Like Korea. Yeah. Korea too much big. Mm. This one. Put the mouth on it. Yeah. But if you eat the chicken, Ayusin mo pag English na ha. Japaw na? Okay. kumain kayo. Pag hindi kayo kumain, green pa